Bintu bitabade. Bitawaka njoo Mungu alishafanya kazi. Hatutongopa tutatetemeka. Asema ni voilà mwili ya nguvu. Asema il avait l'assurance d'aller au ciel. Asema alikuwa na assurance ya kwenda mbinguni. Kama mtu anakuwa anapita mu resurrection, uko na assurance, shikeni kwa avantage. La résurrection nous apporte l'assurance qu'un jour nous allons voir Jésus-Christ face à face. Nous allons voir Jésus-Christ face à face. Asema la résurrection. Et on tupeleka mbitu ya mingi. Résurrection elle a créé mambo ya mpya dans notre vie, ça crée une nouvelle vie. Oh, la résurrection crée une nouvelle vie. S'il y a la résurrection, il y a une nouvelle vie. Il vit à ça, il y a mon pied c'est-à-dire que la résurrection, alléluia. Résurrection, inatosha kata douleur. Wakati mtu kuna douleur leo, hata kuna maumivu kumoyo, acha nikwambie resurrection ya Yesu Kristo. Wakati itakuwa mu maisha yako, itachanger vitu yote, itakuweka mu espoir. Nous serons dans l'espoir. Nous vivons dans l'espoir parce que la résurrection va nous porter, ça nous a apporté la victoire, le succès. À ce moment la résurrection, et vous le mon destinée et tout. Si tu es dans la résurrection, tu vas partir dans la... On est bien mon destiné à mon goût. Comment tu as mon résurrection? Comment on ne sommes pas les Romains? Nous sommes Romains. Deuxième kitabu qui est Romain. Deuxième kitabu qui est Romain 4. Romain 4, verset... Romains 4, verset, le verset 25. Asema lequel a été livré pour nos offenses et ressuscité pour notre justification. Alléluia. Unalikufwa juu ya mabaya yetu. Unalikufwa juu ya mazambi yetu. Alifufuka juu ya kwenda kutujustifier. Jésus va te justifier un jour. Amen. La résurrection de Jésus-Christ nous apporte, il ne nous pas succès, il ne nous pas victoire, espoir. Kama Yesu ashikukufa, narudia tena. C'est-à-dire que même la prédication que nous sommes en train de faire, yote tunahubiri ni bure. Yote ni bure. Kama tunahubiri leo Dieu sio kama alifufuka. Si Jésus n'était pas ressuscité, nous pouvons rester à la maison. Juka jirisha. Yesu kama shikufufuke kama tout a prêché hata sur internet. On ne peut pas prêcher. C'est-à-dire que tout a prêché fâchio nulle part. Parce que Jésus n'était pas ressuscité. Mais quand il est ressuscité, il est vivant. Nous allons prêcher partout. Tout a prêché. Nous allons enseigner. Nous allons proclamer la victoire. Propager le nom de Jésus-Christ dans le monde. Alléluia. Asema la résurrection confirme. Il pourrait tout confirmer chez l'accomplissement de asema na tout inaenda kutu accomplissement ya kumsalaba. Asema résurrection inaenda kuleta kutupeleka mu accomplissement ya kazi ya kumsalaba. La prédication, asema la résurrection inatuleta mambo ya mingi sana kwa maisha yetu. C'est pourquoi napenda kukwambia hivi. Résurrection inatuleta victoire kwa maisha yetu. Résurrection inaleta victoire kwa maisha yetu mjina la Yesu Kristo. Amen. La résurrection ilipita kulufu inatupeleka kujima. Amen. Kama vitu vilikufa binafufuka. Amen. Bila bendeke leo bitendeka. Amen. Bila watu wanaona sasa kitafanyika bitafanyika. Amen. La résurrection. Tunasemezana juu ya résurrection. Mungu afufule kila kitu kyote mu maisha yetu. Afufule kila kitu mafamilia yetu. Afufule kila kitu mu watumishi wa Bwana. Afufule kila kitu kila kiendeke. Asema Jésus Christ wakati anafufuka anaporte fête mu maisha ya watu. Watu wafurahi. Yesu anafufuka, tunafurahi. Tunaimba hosana. Tunakumbuka ile siku Yesu alifufuka. Tunasema siku ya Pasaka Yesu anafufuka yarafa. Ni kukufeti fashi yote.
Bantu wanakumbuka siku Yesu alifufuka. Tunakuwa nafanya mafete dunia mzima partout dans le monde. Bantu wanakumbuka kufufuka kwa Yesu. C'est-à-dire que Yesu alifanya kazi nzuri sana. Tout est possible avec Jésus parce qu'il est ressuscité. Faites ya Yesu Kristo kufufuka. Mu maisha yangu na maisha yangu. Acha Yesu afufuke maisha yako. Acha Yesu afufuke mu nyumba yako. Yesu afufuke ministeri yako. Yesu afufuke mu mambo yako yote. Je te présente la résurrection de Jésus-Christ. Je te présente la résurrection de Jésus-Christ. Yesu afufuke, c'est la victoire dans notre vie. Ikuwe victoire mu maisha yako, ikuwe victoire mu nyumba yako, ikuwe victoire ministeri yako, ikuwe victoire mu succès yako, ikuwe victoire mu projet yako kwa mwana Mungu. Yote utafanya ifufuke katika jina la Yesu Kristo. Si c'est le mariage, si c'est quoi, si c'est le projet, si c'est la promesse de Dieu, kama ni nini, kani ni Mungu alikulaka, ifufuke katika Yesu Kristo. Amen. La victoire itakushindikiza. La résurrection, ce n'est pas le mensonge, c'est la vérité de Dieu. Résurrection ya Mungu kama inaonekana, hakuna mtu ataweza changer. La résurrection de Jésus-Christ ina créé mambo mpya kwa maisha yetu. Des choses nouvelles. Résurrection ya Yesu Kristo inakuya création ya maisha mpya. Création ya manyumba mpya. Création ya maisha mpya. Ya nafsi mpya. Kwa wengine nataka mlikufua utafufuka. Mtu asema anakufua anafufuka. Mtu alikuwa mgonjwa sasa afufuka anafufuka. Watu wanasema sitatembea atatembea. Mtu anasema bitendeka binendeka. Watu wanasema yeye kwa kunesha kumbe binende. Juu résurrection iko. Tuaminie tu. La résurrection de Jésus-Christ ikunitupeleka mu gloire ya Mungu. Ce n'est pas corrompu. Aina mimi nakumbuka mambo moja. Asema Yesu Kristo anafufuka. Asema wanaanza kwenda kukatana minomo. Basi wanaanza kwenda kukatana wapatia makuta. Wanaanza kwenda na manyumba yao kupatia na bibi yao sema ule Yesu ule tujua anafufuka. Asema mshiseme. Yeye anakuwa makuta nenda na kuongeza. Ununi makuta wapi? Bana sema ukasema Yesu ule anafufuka. Ndio naenda kufanya evangelisation. Asema ule Yesu ule anafufuka. Mimi naoshi sema. Anaenda kwa shikia unajua ule Yesu ule asema anafufuka. Mimi ushangie na wewe. Banaanza kwenda kuambia. Shikia ni kuambia bila vyote vinalabika batafanya evangelisation. Amen. Ils vont faire l'évangélisation. Alléluia. Amen. La résurrection ni puissance kwa maisha na uzima wetu. Résurrection ni kutosha ma barrière. Asema résurrection inatosha ma barrière. Il n'y a plus de barrières dans ta vie. Il n'y a plus de asema tu as traversé. S'il y a la résurrection, nous allons traverser. S'il y avait des barrières, nous allons traverser parce que Jésus-Christ avec la barrière. Ah, mimi nakumbuka mambo moja. Shika nikuoneshe. Asema Yesu Kristo. Asema Yesu Kristo msalaba Yesu. Asema anabeba Yesu anabeba msalaba. Shikia kwa msalaba Yesu. Yesu anabeba msalaba. Il a porté le croix. Jésus anatembea na msalaba. Ya kushika problem, ya problem. Yesu alienda kaifikisha mpaka Golgotha. Shikia nikwambie na croix de Jésus-Christ. Hata peko banaweka barrière pamoja. Hata pana kilalo. Ucheke kwa msalaba ya Yesu utatambuka. Hata watu wanasema utatambuka. Utatambuka. Amen. Haleluya. Msalaba Yesu Kristo ili tufanye traverser. Kutambuka maisha yako itatambuka mungambo ingine, mulevo ingine. Hii kazi itatambuka mulevo ingine. J'ai la foi moi. Kama unaangalia mambo ya resurrection, inatupeleka mu success yetu kwa mwana Mungu. Resurrection inatufanya leo shitubiri. Resurrection inatufanya tuko tumtafute Mungu. La resurrection inakuya vraiment bénédiction kwa maisha yetu. Inatuapporter ma bénédiction. La resurrection inakuya kitu kinene kile kinafunguka mkushima wako vile vinabika ndani vinafunguka. Shika nikwambie resurrection, ndugu yangu resurrection kama kwa maisha yako asime inatupeleka kufika kwa wokovu yetu. Utafika musali yako. Resurrection kama kwa maisha yako asema resurrection inatupeleka. Shika nikwambie kama tunaangalia watu wote le babuda tunaangalia Maombe
hata ba Moïse wenyewe asema wote walipita, mais Jésus-Christ, il n'y a que Jésus-Christ. Dieu a fufuka. C'est-à-dire que résurrection inatuletea benediction ndani ya maisha yetu. Kitu kinene siku ya leo unapenda kupositionner kwa mambo moja. Resurrection inatupeleka mu benediction yetu. Resurrection inatupeleka mu baraka yetu, ile Abraham baba yetu, kambo yetu alituletea. Alléluia. Ile benediction juu ya resurrection, benediction ya Abraham tunaiona leo. Mungu alitabiri, anaitabiri Abraham, utakuwa kizazi kinene. Je te ferai grand. Nitakufanya kizazi kinene. Utakuwa munene, tu seras la bénédiction. Utakuwa bénédiction. Mais aujourd'hui, nous nakwambia bien que c'est grâce à Jésus-Christ. Jésus-Christ, il est venu ressusciter toutes choses dans notre vie. Yesu anakuwa kufufula kila kitu. Benediction yote ile Mungu alitulakaka, ile balituleteaka kwa Abraham, leo mu maisha yako ikwamo. Leo mwikazi unafanya ikwamo. Parce que leo mimi nakwambia tembea na ile espoir yote ya kwamba sema Yesu anashafanya kazi yote kumsalaba, na hii parole ya leo acha itubariki yote, itupatie nguvu, mfashe yote tutakuya maisha yetu, tupatie espoir. Yesu Kristo ashakufufuka, ana tena kwa makaburi, na Mungu abariki neno lake. Amen. Amen.